روح تعالي روح روح ايه روح يلا يلا خلي طلع هنيك شو بدك بالاول كنت فرحانه، بدي اروح، بدي اطلع على فرنسا، وبتعرفي انت فرنسا وبرج ايفل وعلى اوروبا، امشي على اوروبا. بالاول لا كنت فرحانه، ومشان عمر اهم شيء، مشان ابني، مشان المدرسه، الدراسه اهم شيء. اذا في علاج كان صعب شوي علينا، اجينا لهون لقينا في حدا بيهتم فيه. تاكل الشوكولا؟ شوكولا؟ بس روح على السوبر ماركت نجيب لك شوكولا. تكرم يا عمر. وقالوا لنا بالامم المتحده انه بيهتموا بخصوص المعاقين، مشان هيك اختاروا ملفنا من بين الملفات، هيك حكوا لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. C'était leur enfant, il C'était la priorité ouais. des priorités. On n'arrivait pas tellement à parler d'autre chose au début. Et c'est vrai que pour eux, c'était dramatique. Parce que je crois qu'ils sont arrivés vraiment avec cette idée. Oui, puis peut-être avec l'idée qu'on allait pouvoir faire vraiment quelque chose pour que cet enfant, à un moment donné, y voit. Or, bon, la problématique médicale est de toute autre nature, qu'on ne peut pas laisser espérer. Voilà. Par contre, après, ils ont appris à travailler avec la prise en charge qu'on pouvait leur proposer pour cet enfant. Voilà. C'est un petit qui n'avait pas été pris en charge par rapport au fait qu'il soit aveugle. Donc maintenant, il est pris en charge ici par un établissement spécialisé pour les non-voyants, tout ça. Et ça, je sens que c'est un soulagement aussi pour les parents, quoi, cette prise en charge. Voilà. Lundi, mardi, jeudi à la crèche et vendredi, c'est DPS يا عمر. السلام عليكم. Là-bas, il y a des psychomotriciens, vraiment des spécialistes, des enfants aveugles. Donc tout ça, il progresse vraiment dans un environnement qui le sécurise. Parce que je pense que ce comportement aussi qu'il avait, qui était parfois pas facile, Omar avait perdu tous ses repères du fait de non-voir, il n'était pas du tout sécurisé. Je crois qu'il avait peur de tout, quoi. هاد العمر يا بابا. Et sur ce est arrivée une petite sœur. Bienvenue à Marianne, née le 17 février. Sa parent, Awaja et Mohamed Al-Mohamed, vivant à Nocel, belle vie à la petite Marianne. Merci beaucoup. حديث البلد. حديث البلد. Tu connais l'expression être belle comme un cœur? Non. Ah, c'est une expression. Belle comme un cœur. Où est les mamans? Où est les mamans? Comment on dit maman en arabe? ماما. Ah, ben c'est pratique ça. وي الاسم اول شيء على سيدتنا مريم عليه السلام، وثاني شيء سي كادو بغل. Oui, cadeau. وي Non, c'est bien, c'est génial ça. Il paraît que les sages-femmes et aides-soignantes ont applaudi quand ils ont su qu'il l'appelait Marianne. C'est touchant, je trouve. C'est touchant. مستقبلي مربوط بمستقبل عائلتي، عرفتي؟ حاليا مع اولادي بالبيت، ما بساوي شيء. شغل صعب شوي لانه اولادي لساتهم صغار. ممكن اني طالع شهاده سواقه كمان، بس لسه ما بعرف، لسه ما، لانه جوزي لسه ما طلع شهاده السواقه حتى انا طالع، بستنى جوزي وبعدين انا. Waouh, c'est quoi ça? سي عواشة. Non, Awacha elle est là, ça c'est des gâteaux. Voilà, il y a longtemps tu m'as pas fait de bisous, toi. C'était bien l'école? Oh, c'est gentil. C'est gentil, il m'a fait des gros vrais bisous. صبانة فيه حديد فيه حديد كتير بساويك قوي. مزالك بتعرف انت المشكلة فيك انك ما بتدوق انك حتى تقول. كان في عندي شوي صعوبة وقت سافرت من لبنان اجيت لهون، كان في غصة بقلبي. بعدين الحمد لله كل شيء بالقلب بضل، يعني أي شخص غالي كان علينا هنيك
بضل بقلبنا والذكريات بتضل حلوة. أنا بالنسبة لإلي ما في عندي شيء للمستقبل، يعني أنا اللي طالعني على فرنسا من لبنان على فرنسا هو بس مشان مستقبل أولادي. يعني بصراحة ما كنت حابة أسافر، قلت بدي أرجع أتعلم فرنسي وكذا وهيك، بس اطلعت لقيت ما في مستقبل للأولاد. يعني حسيت ابني الكبير كان راح يضيع يعني تقريبا مستواه بالدراسي، كان شاطر كتير وقت كنا بسوريا، بس طلعت هيك قلت خلينا نجرب. ما بنعرف ايمتى بنرجع على سوريا، يعني ما مفكرين اصلا فيها منوب ان نرجع هلا على سوريا، شايلينها من راسنا نهائيا. فكر زوجي انه يشتري شقفة ارض يزرع فيها هو لانه بالزراعة بيشتغل، ونعمر فيها بيت ويكون في مستقبل لاولادنا يعني. Ça y est, ils ont fait le choix. Oui. Le socle est solide. Ils veulent bâtir quelque chose ici. Oui. Voilà. Le choix de la France pour eux est devenu une évidence, voilà, puisqu'ils parlent même de... Ils ont hâte de solliciter la nationalité aussi française, donc on sent bien que pour eux, il y a quelque chose qui s'est réfléchi au niveau de leur couple et en famille. On sent que c'est fortement... Oui, c'est quelque chose qui est... Alors évidemment, hein, lié au traumatisme, au vécu, à tout ça, mais bon, ça malheureusement, ça leur appartient, mais c'est ça qu'ils ont envie d'en faire aujourd'hui, on le sent bien, voilà. أخذنا يعني الإقامة تبعيتنا 10 سنين، وفينا هلا إذا كانت لغتنا ممتازة أصلاً إنه إن شاء الله بعد سنة أو سنتين بركي بنقدم على الجنسية، يعني إن شاء الله بس نقوي شوي لغتنا، وهذا اللي عم نفكر فيه طبعاً. يعني بيعدونا يمكن هلا الفرنسية إنه نحن تقريباً صرنا مواطنين يعني فرنسية، طالما هني هيك عدونا ليش نحن اللي بنقول لا؟ ليش نحن ندشرهم ونروح على بلد تاني أو نرجع مثلا وين بدك تنزلي؟ يعني وين الواحد بده يروح؟ خلص صرنا ايه، صارت هاي بهون بيتي، هاي المدينة لإلي، يعني المدارس أولادي، وحتى ما نفكر إنه نطلع من هاي المنطقة، لا خلص على نوسيل سي بيان.